siang pecinta layang-layang dimanapun berada. Posisi sekarang berada di desa Sukorejo, Tulungagung. Acara hari ini tes sendaran lor, ukuran 3,5 meter dan 4 meter. Yuk tonton videonya. Yo dites lor. Yang merah sendaran suara ngorok, yang sebelah suara ngukup. Yuk lu. Yo. Ayo. Entes. Iya. Jajal mana kodes? Mana pindah kenen kaya jajal? Antar. Ngukuk kalor. Ya bocil ke sendaran ngukuk lur. Yo, tes. Ngorok-ngorok ya lur. Duh, piye to iki? Mlebu lho. Ngukuk iki lho, ukurane 4 meter. Yo, durian bareng. Sing mburi kabutan sendaran lor, mburi lor. Kalen nah. Ayo. Lempah orang. Yo, ditaruh kat ngene sana.